हेलो फ्रेंड्स नमस्कार। ओडिशा जॉब हाउस यूट्यूब चैनल को आपण समस्त को स्वागत। तो फ्रेंड्स आज आसतु आपण मानक यही वीडियो रे ओडिशा गृहरक्षी विभाग तरफ बर्तमान वैकेंसी आसी जाइए आम तो डिटेल्स देखीदमा जोटी कि आप योग्यता रोचे आपण 8 पास होते आप अप्लाई करेंगे जोटी कि विभिन्न प्रकार पदवी आसी जनरल आसी जनरल ड्यूटी कंप्यूटर ऑपरेटर पोस्ट अच्छी ड्राइवर अच्छी मेकानिकल को यहीपरि भाव विभिन्न प्रकार पोस्ट आसी जोटी कि टोटाल 200 रु अधिक पोस्ट देखिपर तेणु यार समस्त डिटेल्स आपको ये वीडियो माध्यम मुझे कहबी। तेणु जब आप एपर्यंत भी चैनल सब्सक्राइब करना निश्चित भाव चैनल सब्सक्राइब कर दिंतु तले थी बेल आइकन को दबाई दिंतु कारण मोर जहाँ भी लाटेस्ट वीडियो अपलोड हम ता प्रथम आपण पाखे पहुँचीज। तेज चलते फ्रेंड्स डेरी करवानी आम स्टार्ट करवा कौन कौन सब डिटेल्स अच्छी आउ सब डिस्ट्रिक्ट बाहर तेणु जमार वीडियो को स्किप करते ना शेष पर्यटन देखा मोर अनुरोध रहा। देखीदे चलते कौन कौन आसी प्रथम देखी ना जिला गृहरक्षी कार्यालय पुरी तरफ जोड़ी कि वैकेंसी आसी 15/2/2025 तार नोटिफिकेशन आसाला। श्रीमान महासमादेष्टा गृहरक्षी बाहिनी ओडिशा कटक चिठी संख्या एति गृहरक्षी एतिक अनुसार पुरी जिले में निम्नलिख गृहरक्षी पदवी चयन निमंते उपयुक्त प्रार्थी मानक ठारू निर्धारित फर्म रे दरखास्त आह्वान करा उक्त गृहरक्षी चयन परीक्षा ओडिशा होमगार्ड एक्ट एति ओडिशा होमगार्ड रूल एंड सर्कुलर ऑर्डर नंबर एति अनुसार कार्यकारी करा सब डिटेल्स देखते जोटी आप देखिए ये सीरियल नंबर एपटा को कैटेगरी तापर वैकेंसी रहा एलिजिबिलिटी योग्यता एपटे एज रहा एपटे एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन रहा आम डिटेल्स देखी ना देखो प्रथम आसला होमगार्ड जेनेल आसी टोटाल पुरुष आसी 65 पोस्ट महिला आसी 3टा पोस्ट। योग्यता कौन हो आवेदनकारी पुरी जिलार जेकोसी अंचल होता आवश्यक आवेदनकारी ओडिया भाषा कहवा पढ़ा और लिखा जानी आवश्यक आवेदनकारी कौन फौजदारी मकदमा संपर्क नथिबे आवेदनकारी सुस्थ सबल होते शारीरिक विकलांग हो नथिबे। तापर बयस देखा जदि आवेदनकारी बयस 1/1/2025 रिक्वेस्टा 20 वर्ष रु कम एवं 60 वर्ष अधिक हो नथिबा आवश्यक। तेणु ये आप बयस बहुत गुड़े मिलूँ 20 रु 60 वर्ष होते आप अप्लाई करेंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शिक्षागत योग्यता जो देखा आवेदनकारी विद्यालय और गणशिक्षा विभाग द्वारा परिचालित एलपी स्टैंडर्ड व निम्न प्राथमिक परीक्षार उत्तीर्ण होता आवश्यक रोचे। तेणु निश्चित भाव में बहुत गुड़े पिला अप्लाई करेंगे। तापर 2 नंबर देखा जब होमगार्ड जोड़ा मेरन पीएसपी बाहर 12टा पोस्ट अच्छी जोटा कि पुरुष मैंने आवेदन करेंगे। बाकी सब यही क्राइटेरिया सेम रोचे जोटा कि योग्यता एलिजिबिलिटी जोड़ा समस्त पदवी पूरा टिके चेंज रोचे। ये आवेदनकारी पुरी जिलार जेकोसी अंचल होता आवश्यक आवेदनकारी ओडिया भाषा कहवा पढ़ा और लिखा जानी आवश्यक आवेदनकारी कौन फौजदारी मकदमा संपर्क नथिबे आवेदनकारी सुस्थ सबल होते शारीरिक विकलांग हो नथिबे 1/1/2025 सुधा 20 वर्ष रु कम एवं 60 वर्ष रु अधिक हो नथिबा आवश्यक। तापर आवेदनकारी देखो आवेदनकारी विद्यालय गणशिक्षा विभाग ओडिशा द्वारा परिचालित एलपी स्टैंडर्ड निम्न प्राथमिक परीक्षा उत्तीर्ण होता आवश्यक। तेणु यहाँ सब सेम रोचे। होमगार्ड लाइफ गार्ड 2टा रोचे जो पुरुष मैंने तेणु एगुड़ा आवेदनकारी पुरी जिलार जेकोसी अंचल होता आवश्यक आवेदनकारी ओडिया भाषा कहवा पढ़ा लिखा जानी आवश्यक आवेदनकारी कौन फौजदारी मामला संपर्क नथिबे आवेदनकारी सुस्थ सबल होते शारीरिक विकलांग हो नथिबे आवेदनकारी ओडिया संप्रदायर होता आवश्यक बयस 1/1/2025 सुधा 20 वर्ष रु कम और 60 वर्ष अधिक हो नथिबा आवश्यक। बाकी रहा आवेदनकारी विद्यालय गणशिक्षा विभाग द्वारा परिचालित एलपी स्टैंडर्ड और निम्न प्राथमिक परीक्षा उत्तीर्ण होता आवश्यक रहा। बाकी डिटेल्स देखी ना बाकी सब आउ रहा आवेदनकारी ड्राइविंग कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल मेकानिकल कुक व लंड्री जोटा हेयर कटिंग अभिज्ञता रही उक्त चयन परीक्षा अग्राधिकार दि जाओ जब आपंकर स्पेशल कैटेगरी भितर आपंकर अच्छी अभिज्ञता तो आपको निश्चित भाव अग्राधिकार मान स्वतंत्र भाव में आपको दिज्व। बाकी सब डिटेल्स दि जाए तार आप्लिकेसन फर्म दि जाए आपको जब चाहते डाउनलोड करने तले डिस्क्रिप्शन जातु टेलीग्राम ग्रुप आप पाइजे जोड़ी आपको समस्त डिटेल्स ये पाइबे। से परिवार पुरी जिले देखिले चलो देखा आउ कौ जिले बाहर
ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ମାନେ ତାପରେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ତାର ସବୁ ଏଜ୍ ସବୁ ସେମ୍ ରହିବ। ଖାଲି ମୁଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କେତେ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଆପଣ ଦେଖିପାରିଲେ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ କଥା ରହିଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ କହିଦେଉଛି। ଯେଉଁଠି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆବେଦନ କରିବେ ତାର ଶେଷ ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠିକି ତାଙ୍କ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଆବେଦନକାରୀ ଉକ୍ତ ଗୃହରକ୍ଷୀ ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରମାଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ କରାଯିବ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଚୟନ ପରୀକ୍ଷାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସିଲେକ୍ସନ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଯଦି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ଗୃହରକ୍ଷୀ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, ତେବେ ସେହି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ରଦ୍ଦ କରାଯିବ। ବାକି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି କେବେ ସୁଦ୍ଧା ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍, ତାର ଡିଟେଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ତାର ମଧ୍ୟ ଅଛି ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ, ଆପଣ କେତେ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫର୍ମଟି ପଠାଇବେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଦେବି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ବାହାରିଛି ପୋଷ୍ଟଟି ତାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ କେବେ ରହୁଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତା ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି। ତାପରେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏବେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ନୟାଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପାଇଁ ଦେଖିବା, ଯେଉଁଟାକି ନୟାଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଦେଖନ୍ତୁ ଆବେଦନକାରୀ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୋଲିସ ଥାନା ଗୁଡ଼ିକରେ ଗୃହରକ୍ଷୀ ପଦବୀ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଖାଲି ଅଛି। ଇଚ୍ଛୁକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦରଖାସ୍ତରେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଉଛି। ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଇଚ୍ଛୁକ ବ୍ୟକ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଦୁର୍ଗ ପ୍ରତି ଗୃହରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନୟାଗଡ଼ ଥାନା ପାଖ ନୟାଗଡ଼ 752069 ଠିକଣାରେ ସେମାନଙ୍କର ଆବେଦନ ପଠାଇ ପାରିବେ। ଆବେଦନକାରୀ 2/2025ରୁ 5/3/2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ତେଣୁ 20 ତାରିଖରୁ ଫେବୃଆରୀ 20ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଟାଇମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାକି ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, କେଉଁ ଥାନାରେ ସବୁ ବାହାରିଛି ସେଇଟା ଦେଖିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ନୟାଗଡ଼ ଥାନା ପାଇଁ ଅଛି, ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଥାନା ପାଇଁ ଅଛି, ଫତେଗଡ଼, କଣିହା ଥାନା, ଦଶପଲ୍ଲା, ଶରଣକୂଳ, ଓଡ଼ଗାଁ, ନୂଆଗାଁ, ରଣପୁର ଏହିପରି ଭାବରେ ସମୁଦାୟ 36ଟି ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ବାକି ଯୋଗ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ହୋଇଥିବେ, ବୟସ ଏତିକିରେ ଏତିକି ହେଇଥିବ, ଅତି କମ୍ରେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅତି କମ୍ରେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ହିଁ ଆବଶ୍ୟକ ରହୁଛି। ତେଣୁ ବାକି ଡିଟେଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ଆବଶ୍ୟକ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ କେଉଁ କାଗଜପତ୍ର ଦରଖାସ୍ତ ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁ ଦରଖାସ୍ତ ଦେବେ ତା ସହିତ କ'ଣ ଦେବେ, ଆବାସିକ ମାନେ ରେସିଡେଣ୍ଟାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ବୟସ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର, 4 ଗୋଟି ପାସପୋର୍ଟ ଆକାର ନିଜ ଫଟୋ, ବୈଷୟିକ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନକଲ ଯଦି ଥାଏ, ମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ବାହନ ଚାଳକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯଦି ଆପଣମାନେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଯଦି ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଟାଚ୍ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆସିଛି ତାକୁ ଦେଖିବା। ଏବେ ନୟାଗଡ଼ ଦେଖିଲେ, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କଳାହାଣ୍ଡି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଛି, ଯେଉଁଟା 13/2/2025ରେ ଆସିଛି। ସେଠି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖି ଏଠି ଜାଣିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ଆବେଦନ 15/2/2025ରୁ 1/3/2025 ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ, ଯେଉଁଟା ଏଇଟା କଳାହାଣ୍ଡି ପାଇଁ ଆସିଛି। ବାକି ଡିଟେଲ୍ସ ଯଦି ମୁଁ ଦେଖିବି ତାହେଲେ ଆପଣ ଟୋଟାଲରେ 60ଟି ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି, ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ମଧ୍ୟ ଏରିଆ ପାଇଁ ରହିଛି। ତେଣୁ ଭବାନୀପାଟଣା ଟାଉନ୍ ପାଇଁ ରହିଛି 8ଟା, ଭବାନୀପାଟଣା ସହର ପାଇଁ ରହିଛି ସଦର ପାଇଁ ରହିଛି 6ଟା, ଏମିତି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବ୍ଲକ ଅନୁସାରେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବାହାରିଛି। ଟୋଟାଲ 60ଟା ପୋଷ୍ଟ ଆସିଛି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି। ଯେଉଁ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବଥର ମୁଁ ଅଲଗା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଯେଉଁଟା ବାହାରିଛି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସବୁ ସେମ୍ ରହିବ। ଆବାସିକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା, 4ଟି ପାସପୋର୍ଟ, ଜାତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ବୈଷୟିକ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯଦି ଥାଏ, ମାନେ ଆପଣ ବୈଷୟିକ ମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦକ୍ଷତା, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯଦି ଥିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଟାଚ୍ କରିପାରିବେ। ବାହନ ଚାଳକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନକଲେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଟାଚ୍ କରିପାରିବେ। ବାକି ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସମସ୍ତ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ସେମ୍ ରହିବ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ ଡିଟେଲ୍ସ ଏଇଠି ଜାଣିପାରିଥିବେ। ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ PDF ଫାଇଲ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଯାଆନ୍ତୁ, ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରୁ ଆପଣଙ୍କୁ PDF ଫାଇଲ୍ଟି ମିଳିଯିବ। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବାରୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।